काल केप्यां कॉन्स्टिट्युएन्सीक आमी जो प्रोग्राम तुमी घडोवन हाडला कोलवडकरान, लोकांचो डिमांड नासलो काय तुमी खंय तरी हांगा इनिशिएटीव घेतले जे ग्रामीण भागातले मुद्दे आसा उदकाचो बाकीचे मेडिसिनाचो कशें पळयतना तुमी जेन्ना कंपनी म्हण मुखार वतना अशे CSS फंडान जर जे ग्रामीण भागातले मुद्दे सॉल्व करतना लोकांक कितें मेसेज आसा? आमी आतां कलाकॉन ही जी कंपनी आसा अमेरिकन कंपनी पण इंडियन आमकां 25 वर्सां जाल्या. जेन्ना आमी कितें अशें इन्वेस्टमेंट करप पळयता तेन्ना आमकां खबर आहा की आमची एक लिमिटेड कॅपॅसिटी आहा. सो जेंकां सगळ्यान चड गरज आसा तेचे एसेसमेंट करता आमचे पार्टनर्स आनी मागीर पळयता गरज कसली जास्त आसा. मेन फोकस आमचो आसता तो इन्फ्रास्ट्रक्चर कशें डेवलप करपाचें किंवा हेल्थ केअर कशें एड करपाक सपोर्ट करपाचो तो प्रिवेंटीव हेल्थ केअर मागीर लोकांक सीक पडपाक दिवपाचें ना. दुसऱ्यो गरजो तेंच्यो आसता की उदकाच्यो. आपल्या कडेन उदक खूब आसा पण जेन्ना गरमी चालू जाता तेन्ना पयलीं आमी खूब जाणांक खूब त्रास जाता. एक 4-5 किलोमिटर वॉकिंग करून हाडचें पडटा. बायलांक तेजे खूब त्रास जाता. आमी हे पळयता की विदाउट एफेक्टींग नॅचरल सप्लायज ऑर एनी इम्पॅक्ट टू द एनवायरमेंट कशें टॅप करपाचें आनी थंय इन्वेस्टमेंट करता वीच मे बी अ स्मॉल स्टेजीस. एवरी इयर आमी सिलेक्ट करता एक अशें गांव 1-2 गांव. एट अ टायम आमकां करपाक वी आर नॉट दॅट ह्यूज अ कंपनी. सो फेज बाय फेज जशें जशें प्रत्येक गांवाची स्टेप येता आनी तेंची प्रायोरिटी आमकां दिसता त्या प्रमाणे आमी स्वता वचून ते इन्वेस्टमेंट करून पळयता की आमी तेंची लायफ कशें इजी करूंक शकता. नेत्रावळी भागात नुने हांगा प्रकल्प घेतलेलो तुमी सक्सेस जाल्लो आसा. मानगाळ जो केपे कॉन्स्टिट्युएन्सीक येता थंय एक आमी उदकाचो प्रॉब्लम पळयला तुमी तो सॉल्व केल्लो आसा तुमी आनी काल लेटस्ट तुमी गेला केप्यां तालुक्याक. हे तिनी प्रकल्प जेन्ना हाताळ्ळे कितें कोणें आयडिया दिल्ली काय तुमी स्वताक हें केलां योजना? आमचे ऑलमोस्ट आतां जे सांगलां ते 10 वर्सां वयर आमी हें काम करता. सुरवातीक आमी हेल्थ केअरच पळयताले मागीर जशें जशें आमी गांवांत भोंवंक लागले आमची स्वता वचून विजीट केली तेन्ना लोकांची गरजो समजल्यो. पयलीं तर टॉयलेट ना तेंकां लोकांक. सो त्या जाग्याचेर आमी बाय टॉयलेट इन्स्टॉल केले सो दॅट टॉयलेट आसले जाल्यार हायजीन वाडटा आनी हेल्थ केअर सेफ जाता. दुसरें क्लीन वॉटर ते सुद्दां हेल्था खातीर इम्पॉर्टंट. सो आमचे तशें फोकस येयले आनी ओवर द इयर्स आमी एसेस जशें करत गेले निड्स लोकांची त्या प्रमाणे आमी एक प्रोजेक्ट घेवन केन्ना पोन्ने वेल आसतात त्यो साफ करून तांकां परत तेंचे रिचार्ज केल्यो. तांकां सोलर पंप लावन लोकांक कशें डिस्ट्रिब्यूट करपाक मेळटा ह्या हितूनच काम केलां आमी ह्या फोकसाचेर. आनी एक फोकस आमचो म्हणजे एज्युकेशन. भुरग्यांक खातीर कितें करपाक जाता आतां आमी पळयता सगळें डिजिटल जालां. सो 10 वर्सां पयलीं आमी ते आयडेंटिफाय केले की फुडें लागतले कंप्युटर्स आनी भुरग्यांक शिकोवंक जाय गोंयांतले जर तांकां भायर वचून कितें तरी करचें आसा. सो कंप्युटर लॅब्स जी स्कुलान नॉर्मली सादी आसतात आमी म्हटलें फूल फ्लॅज कंप्युटर लॅब विथ AC बॅकअप अशें करपाक लागले. आनी मोर दॅन 30 स्कुल्स आतां ऑलरेडी आमी कंप्युटर लॅब दिल्ले आसा. हेल्थाचे वटच्यान तुमी उदक म्हणा बाकीचे आयज म्हणटा तुमी लॅब जी इनॉग्रेशन केलां हांगा मडगांव हांगा भुरग्यांच्या शिक्षणा बद्दल चिंतून. आनी एक हांवें मुद्दम पळयला की ज्यो टॅबलेटी तुमी गांवांनी दिता लोक खंय तरी रावता 15 दीस आनी आमकां मेडिसीन फ्री मेळटलें ही स्टार्टींग साकून केल्ली योजना आसा तुमी खंयची भागांनी करता? आनी आमचे एक पार्टनर आहा वॉलंटरी हेल्थ असोसिएशन ऑफ गोवा VHAG म्हणटा ताका. सो ते आमच्या बरोबर आमकां सपोर्ट करता की एज अ कंपनी आमकां डायरेक्ट करपाक डिफिकल्ट जाता. हे सगळे नर्सीस डॉक्टर्स आनी 2 हेल्थ वॅन आमच्या सावथ गोवान 2 हेल्थ वॅन नॉर्थ गोवा आनी एक डेंटल वॅन आसा जी ऑल गोवा कवर करता. आनी तेंच्या बरोबर डॉक्टर्स वयता ते एका गांवान 15 दिसांतल्यान एकदां वयता लोकां कडेन. उद्देश हो आसा की लोकांच्या घरा कडेन पावूंक जाय. सो तांकां तेंचो दिसाडो फुकट घालूंक जायना पयस वचोन खंयच्या तरी PHCन वचोन. सो बेजीक जे टॅबलेटी आसता मेडिसीन आसता ते आमचे डॉक्टर प्रिस्क्रायब करता आनी जर कितें स्पेशल लागलें जाल्यार तांकां आमी रेकमेंड करता आनी धाडटा खंय तरी व्हडल्या हॉस्पिटलान केन्ना नाल्यार बांबोळे धाडटा. पण इनिशियली चडशे करून हे मायनर गोश्टी आसतात ते सुरवातीकच थांबयले जाल्यार व्हडले प्रॉब्लेम जायना. चवथ लागीं पावल्या पॅन्डेमीक सिट्युएशनाक म्हाका दिसता गेल्या वर्साक लोकांनी चवथ पॅन्डेमिकाकूच काडली आनी नवीन आतां एक आठवडो उरला चवथीक. कितें मॅसेज आसा गोंयकारांक? एकच मॅसेज आतां जरी सगळ्यांनी वॅक्सिन घेतलेलें आहा तरी आमी सेफ रावूंक जाय. खंयचे उत्सव सेलिब्रेट करतना ते उत्सवाचो आनंद घेवंक जाय पण ही मनान दवरूंक जाय की आमी कशें एकामेकाक सांबाळूंक शकता कशें प्रोटेक्ट करूंक शकता हेच लक्षांत दवरा. जी खंयची गोश्ट अती करूंक जायना. आमी मारण बी खूब मारता तेचे एनवायरमेंटाचें खूब पोल्युशन जाता ते सुद्दां थोडेशे तुमी आनंद करा पण तो मनान हें दवरून करा की हेजो कितें इम्पॅक्ट जातलो.
उदकाची हितून काम केल्लें आसा तुमी, शिक्षणा हातूंत केल्लें आसा, टॅबलेटी मनशां लागून पावल्या. जनावरांचो एक सेक्टर आसा हांगा, कुत्रे, बाग, बैल, गाय. खंय तरी योजना आसा कॉलरकॉनाचे की बाबा हे सेक्टराक तुमी वतले मुखार? आमी जे करता ते सस्टेनेबल करता, म्हणजे एकदां केलें की ते कंटिन्युअस दवरपाक जाय. ओके. सो डेफिनेटली जेन्ना अशें कितें येतले आनी आमकां दिसतालें की आमचे 4 पिलर्स आहा तेच्या अंडर आमी कितें करूंक शकता, केन्नाय आमकां तो चान्स मेळ्ळो जाल्यार आमी तेतूनय पळोवंक शकता. सद्या हांगाच करपाक इतलें खूब आसा. ओके. अजून बरेचशे स्कूल्स आहात जे आमचे कडेन कंप्लीट जावना प्रोजेक्ट, अजून एसेसमेंटान दवरलेले आसा. सो एक स्टेप एट अ टायम, सो दॅट कमिटमेंट केल्या नंतर आमी परत बॅकअप करूंक जायना. ओके. तुमचें नांव? राजेश परब फ्रॉम कलरकॉन साऊथ एशिया. आय एम द मॅनेजिंग डायरेक्टर. थँक्यू. गोंयांत खुबशे अशे गांव आसा ज्या जाग्यांनी उदकाचो त्रास, लायटीचो त्रास, आनी अशे कितलेशे गांवांनी जेन्ना कलरकॉन एशिया प्रायवेट लिमिटेड कंपनीन ह्या गांवची समस्या जाणून घेतल्यो, लोकांक जो साथ जाय, जो रिस्पॉन्स लोकां कडल्यान आयलो की आमकां उदकाचो त्रास आसा, आनी जेन्ना हो जाणून घेतना कलरकॉन एशिया प्रायवेट लिमिटेड कंपनीचे मॅनेजिंग डायरेक्टर, सगळी टीम असोच एक गांवाक जेन्ना पावली, बरीगोट्टो, मोरपिल्ला, केपें भागांतलो, हो प्रोजेक्ट जेन्ना हाती घेतलो, इनॉग्रेशन करतनाय तुमकां दिश्टी पडटलें कंपनीचे बाकीचे जे सहकारी आसा, कलरकॉन एशियान जो बोर्ड घातलेलो आसा, ज्या जाग्यार उदकाचो प्रॉब्लेम सुटावो केल्लो आसा, असोच हो गांव बरीगोट्टो. इनॉग्रेशन जाल्लें आसा आनी जेन्ना लोकांक जे त्रास उदका पासून जाताले आनी हे त्रास पयस करतना तुमकां व्हिडिओग्राफीक दिसतलें सिंटॅक्साची टँक, तितूंत नळ लायल्या. ह्या गांवांनी वेगवेगळ्या जाग्यांनी अश्यो टँक्यो कलरकॉन एशिया प्रायवेट लिमिटेड कंपनीन ह्या बरीगोट्टो, मोरपिल्ला, केपें भागांत केल्लें आसा. तुमचें जें काम ह्या दिसांनी कलरकॉनाचें आसा, आमी नेत्रावळी धरून चला, काणकोण, खोतीगांव, काल तुमी केपें आशिल्ले, आयज मडगांव आसा, वेगवेगळ्या भागांनी आनी नुन्या आमी मुद्दामून याद करून दितले तुमकां. मानगाळ ह्या वाठारांत उदकाचो जो प्रकल्प तुमी घेतला, चडांत चड जाग्यांनी दिसता तुमचेच बोर्ड. एज अ कंपनी म्हूण जेन्ना लोकां कडेन तुमी वता, जे हेल्प करता लोकांक, पॉलिटिक्सा तरी तुमचो पार्ट ना, कितें म्हणून करता? लोकांचे खंयचे नीड आसा ह्यो? थँक्यू. सगळ्यात पयलीं सांगपाक बरी खोस भोगता, ॲज अ कलरकॉन एशिया प्रायवेट लिमिटेड ही एक US बेस्ड MNC कंपनी आसा आनी जगांतलो सगळो मेजर व्हडलो प्लांट जो आसा तो गोंयांत स्थित आसात. आमी बिझनसान अग्रेसर आसाच, कारण वर्ल्ड वायड 80% ऑफ द वर्ल्ड वायड मार्केट शेअर कलरकॉन होल्ड करता. पूण त्याच्या भितर एक ल्हानसो इम्पॉर्टंट पीस म्हटल्यार ॲज अ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजीक बांदिलकी जी आसा, जी सगळ्या कंपनींनी करपा जाय, ती आमी सदीत हे फुडें घेवन वता. ॲज अ CSR आमी खुबशे प्रोजेक्ट्स गोंयांत घडोवन हाडटात. तशें गोंया भायरूय आमी खुबशे प्रोजेक्ट्स ड्रायव्ह करतात. मेजर प्रोजेक्ट्स जे आसात, जे तुमी विचारल्या प्रमाणे, इट्स लायक 4 डायमेन्शन्स आमी हायलायट करता: हेल्थ, एज्युकेशन, एनवायरमेंट अँड सॅनिटेशन्स. पूण एज्युकेशना अंडर तुमी आयज जो प्रोजेक्ट जो पळयल्लो आसा रवींद्र केळेकर स्कुलान, तो जो प्रोजेक्ट जो आसा, इट्स लायक अ कॉम्प्युटर डिजिटल लॅब. ह्यो प्रोजेक्ट एकूच न्ही, तर गोंयांत ऑलमोस्ट अरावंड मोर दॅन 30+ कॉम्प्युटर डिजिटल लॅब्स केल्ले आसा. नामनेकच्यो बऱ्यो शाळांनी आमी आयज कॉम्प्युटर लॅब केल्ले आसात. तेच्या खातीर एक बरो स्ट्रिंजंट प्रोसेस फॉलो केलो वता. गायडलायन्सांक जर ते आमकां मीट जर जातात, डेफिनेटली वी लूक फॉरवर्ड फॉर क्रिएटिंग दोज कॉम्प्युटर डिजिटल लॅब्स. खुबशे रेमिडियल स्कूल्स कलरकॉन ऑपरेट करतात. अँड दीस इज ऑल बीन डन सी दॅट आमच्या गोंयच्या भुरग्यांक, आमच्या देशाच्या भुरग्यांक कशें फुडें प्रोत्साहन मेळटलें, ह्यो एक ध्येय आसा. सेकंड इम्पॉर्टंट थिंग, तुमी जो प्रश्न विचारलो की विलेज डेव्हलपमेंट म्हणून आनी विलेज इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट हाचे बद्दल, आयज तुमी जी नांवां घेतिल्ली आसात, जावं ती नुनय जावं ती इवन खूब दुर्मीळ भागां भितर जावं, आनी स्पेशल म्हटल्यार बोरोगट्टा विलेजीन केपें सायड येता, हांगा उदकाची इतली टंचाई आसा. लोकांक इवन आतांच्या पावस सोंपल्या पण रोखडेंच उदक परत तांकां मेळना. आमी कितें करता की लायक वी गो इन अ व्हेरी रिमोट एरियाज, ज्या प्लेसीर उदक ना थंय बांय मारप, ते बांय मारून ते टँकान उदक व्हरप. ऑलमोस्ट अरावंड 15-16 टँक्स आमी करतात. व्हडल्या व्हडल्या विलेजींनी खुबशे टँक्स आमी घातिल्ले आसात. आनी घराघरांनी कशें उदक पावता आनी हो जो प्रॉब्लम आसा तो कसो सॉल्व करूंक मेळटा हाचेर आमी भर घालता.
खुबशे प्रोजेक्ट्स आसा अंडर विलेज इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट ना बल्कि सावथान इवन नॉर्थाक सुद्दां आमी कॅरी आउट करतात. आतां फ्यू मोर एरियाज वी हॅव आयडेंटिफायड, आमच्या बरोबर बरे बरे पार्टनर्स काम करतात आनी वी से डॅट खरें जे CSR करपाक जाय ते आमी करीत रावता. एक हेल्थ डायमेन्शन इज वन ऑफ द इम्पॉर्टंट प्रोजेक्ट वॉट वी डू. विजन फॉर ऑल तुम्ही ऐकलं आसतलें, जे गव्हर्मेंट ऑफ गोवा बरोबर आमी प्रोग्राम घेतिल्लो, मेगा प्रोग्राम्स, 14 कॅम्प्स जाले, मोर दॅन 20,000 प्लस बेनिफिशरीज आर देर फॉर दीस प्रोग्राम आणि खुबशे 1,500 लोकां वयर तेंचे कॅटरॅक्ट सर्जरीज जाल्यो. तर ह्यो ज्यो इतलो उपक्रम घडोवन हाडटात हे खंय ना खंय आमच्या लोकांक साध्य जाता. आयज आमचे हॉनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत जे मिशन घेतात तशेंच एज अ लायक टू रीच आउट टू द मासीस, आणि तशेंच कलरकॉन जे एक विजन आसा टू रीच आउट टू द ऑल द मासीस. म्हाका दिसता खंय ना खंय आमी हे जे विजन आसा ते व्हरपाक साध्य करता. पण आनीक म्हाका दिसता खुबशे अशे प्रोजेक्ट्स आसात जेणे करून टॉयलेट्स आसात आमचे सॅनिटेशन प्रोग्रामा अंडर. मोर दॅन 500 बायो टॉयलेट्स वी हॅव कन्स्ट्रक्टेड फॉर द पीपल इन दी गोवा. अशें न्ही की दुर्मीळ भागान वचप, नीड एसेसमेंट करप, स्टडी करप आणि ते लोकांक फॅसिलिटीज हाडून दिवप, ह्यो आमचो ध्येय आसा. हाजे भितर आमकां कलरकॉन फुडें हाडपाचें ना, बिकॉज वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दी एनी कायंड ऑफ, एज यू से, इज लायक मार्केटिंग दिस कंपनी, बिकॉज आवर मार्केट इज सो स्टेबल. As we are world leader in our segment, we are always see that how best we can go for the society, how we can do best for the society. ह्यो एक ध्येय आसता आणि त्या ध्येयाप्रमाणेच आमी फुडें वता. तुम्ही केप्यां कॉन्स्टिट्युएन्सी काल जे उदकाचो प्रकल्प घातलो, नीड आसलो लोकांचो, मागणी आसली काय तुमी सोदून काडले? हय, बरो क्वेश्चन. ह्यो जो हें आशिल्लो की लोकांची एक मागणी आशिल्ली, बिकॉज आमी कितें करता की दुर्मीळ भागान वचून एक स्टडी करता की खंय खंय गांवांनी अशे प्रोजेक्ट्स जाय म्हणून. आणि आमी जेन्ना आमकां विलेजसान कॉन्टॅक्ट केलो त्या टायमार, पंचायतान कॉन्टॅक्ट केलो त्या टायमार आमकां कळून आयलें की खरीच गरज आसा ह्या क्षेत्रांत की असो प्रोजेक्ट घडोवन हाडपाक. आणि त्या टायमार आमी मागीर ताजेर स्टडी केली आणि स्टडी केल्या उपरांत मागीर वी हॅव सेड दॅट येस वी नीड टू डू दीस प्रोजेक्ट. ह्यो प्रोजेक्ट घडोवन हाडलो. आनी एक एक्झाम्पल सांगपाक की कलरकॉनाच्या सायडीक जो वेर्णा आसा त्या वेर्णाच्या सकयल्यान एक भाग आसा तो कॉल्ड गांव आसा तो म्हटल्यार केओसिलीम विलेज. आणि ह्या केओसिलीम विलेजीन एक जो हिल जो आसा ते ऑलमोस्ट अरावंड 50-60 घरां आसा त्या हिलाचेर. तांकां जाणटी मनशां जावं किंवा ल्हान भुरग्यांक 4ंच्यान सकाळीं वचून सकयल येवचें पडटालें. ऑलमोस्ट असो स्ट्रेच की हांव आनी तूं चडपाक शकना त्या डोंगराचेर, अशा डोंगराचेर घरां आसा. तर ही लोक सकयल येताले. आमी कितें केलें, जेन्ना आमकां एप्रोच जालें आमी सगळ्यान पयलीं वयर टँक्स बसयले, घराघरांनी उदक पायलें. आनी जेन्ना आमकां सेकंड रिक्वेस्ट आयली की तांकां चलपाक वाडना, आमी बऱ्यांतलो बरो मॉडल, वन ऑफ द मॉडल पाथवे यू कॅन से, तुमी मुद्दम वचून पळया, इतलो बरो केलो विथ द स्टेप्स, विथ द रेलिंग, ताका रिटेनिंग वॉल घालून असो प्रोजेक्ट घडोवन हाडलो. कालूच आमी ते प्रोजेक्टाचें उक्तावण केल्लें आसा. बरें दिसता, कंपनी अग्रेसर आसा आपल्या कामान, तशेंच बिझनसान, तशेंच सामाजीक क्षेत्रांत. आणि हे आमी अशें ध्येय हे जे आसा ते करीत रावतले. नेत्रावळी आमी 2-3 प्रकल्प तुमगेले पयल्ले आसा. एक नुन्या भागांनी, तो आमी बॅक सायड म्हणा, साळावले डॅमाचे जी बॅक सायड आसा नेत्रावळी भागांनी आसा कुरपें. पूण नुन्याचो हो वाठार आसा सदांच उदका लागून खंय तरी आमी म्हणटा की उदक अजून सुद्दां ताळ्यार पडना, असली खबऱ्यो. आनी जेन्ना मानगाळ ह्या 2 भागांनी तुमचे प्रकल्प आयज आमकां मुद्दामून दिसता की लोक उलयता. आनी कितलेशे लोकांनी तुमची आयडिया घेतले, बाबा उदक कशी करून लोकांक दिवप, हे कशी योजना आयली तुमची? हय, ह्यो जो प्रोजेक्ट आसा खरोच बरो प्रोजेक्ट आसा. जेन्ना नुनेम्स आमकां रिक्वेस्ट आयली त्या टायमार आमी इतली स्टडी केली त्या प्रोजेक्टा बद्दल आनी आमकां कळ्ळें की ह्या प्रोजेक्टान खरीच उदकाची टंचाई आसा. आणि जेन्ना ह्यो प्रोजेक्ट जेन्ना आमच्या हातान आयलो तेन्ना आमी इतली स्टडी करून, तुमी आयज जर वयतले जाल्यार प्रत्येक गांवाच्या सगळे वाड्यार टँक्स आमी लायल्ले आसात. आणि ते उदक आमी कितें करता की जेन्ना वॉटर रिसोर्सीस टॅप करतात आणि टॅप करून हेजे भितर खंयचलोच भायलो कामगार येवन काम करिनात. लोक स्वता, तुमी पयल्या भायल्या गांवांनी जेन्ना भायल्या राज्यांनी एक उदका खातीर एक लोकांनी चळवळ व्यक्त केली आसा, तशी लोक आयज नुने सारकिल्ल्या गांवांत सगळ्या गांवांतले लोक येवन एकीकडे येवन काम करून स्वता केबल व्हरून, स्वता पायपां व्हरून, माथ्यार चिरे व्हरून ह्यो प्रोजेक्ट घडोवन हाडलेलो आसा. बरो प्रोजेक्ट आसा. तसोच आमी काल जो पळयलो बोरीगोटा, तो सुद्दां लोकांनी केल्लो प्रोजेक्ट. हांगा लेबर घालिना, कंपनी स्वता, कंपनी फंड सीट, पण लोक आपूण म्हणून पुढाकार घेता. आणि असे जेन्ना प्रोजेक्ट करतात तेच प्रोजेक्ट सस्टेन जातात. आणि आय शूड बी थँक फॉर अवर पीपल फ्रॉम गोवा. असे प्रोजेक्ट्स ते आपल्या आपूण हातीन घडोवन हाडटात. आणि तेंच्याच भितरलो कोण एक प्लंबर आसा, एक इलेक्ट्रिशियन आसता, हे प्रोजेक्ट्स ड्रायव्ह करता. बरें दिसता हें पळोवन. आणि आमचे सदीत तांकां सहकार्य आसतलें. उदकाच्या हो सेक्टरा नंतर आमी मेडिसिनाचेर या चडान चड भागांनी आमी पळयलां की तुमची गाडये खंय तरी लोक रावता, टॅबलेट मेळटली म्हण, त्यो म्हणल्यार फ्री.
आनी लोकांचे असो रिस्पॉन्स आसा की आमचे कडेन पयशे नासो पूण तुमची टॅबलेटी आमकां मंथली 15 तारखे तरी मेळटात. हो कसो घडोवन हाडले तुमी? हय, ह्यो जो प्रोजेक्ट आसा आरोग्य एक्सप्रेस हेल्थ वॅन, ह्यो जो प्रोजेक्ट आसा एक खरोच बरो प्रोजेक्ट ऑफ द कलरकॉन. आमच्यो 4 मेडिकल व्हॅन्स आसा ज्यो एम्ब्युलन्सीस, बिगर एम्ब्युलन्सीस, आनी तांकां आमी आरोग्य एक्सप्रेस म्हणटात. 2 नॉर्थन आसात, नॉर्थ गोवा, 2 सावथाक आसात. ताच्या भितर एक डेंटल व्हॅन आसा. आनी सांगपाक म्हटल्यार की ह्यो ज्यो व्हॅन्स आसात ऑलमोस्ट मोर दॅन सावथाक जे आहा 65 विलेजीस वी आर कवरींग. नॉर्थ गोवा आसा ते ऑलमोस्ट अरावंड मोर दॅन 38 विलेजीस वी आर कवरींग. प्रत्येक गांवांनी वचप, वाड्यार वचप त्यो, आनी वाड्यार 1-2 गांवांनी 1-2 वाडे सिलेक्ट करतात आनी थंय लोकांक आरोग्याची ज्यो समस्या आसा त्यो सॉल्व करतात. आमचे कडेन MBBS डॉक्टर्स आसात, नर्सीस आसात, नामनीकचे डॉक्टर्स आमचे कडेन जॉयन जाल्ले आसात. आनी आमी कितें करता, ह्यो ज्यो सुविधा आसा लोकांक आयज आरोग्य खंय ना खंय PHC लांब आसा तांकां चलत वयचें पडटा. तर आमी पळयता की आतां लोकांक आमच्यो गाडयो ज्या गांवांनी, अशे थोडे गांव आसात आमच्या गोंयांत दुर्मीळ भागांत जेच्या भितर गाडयो वचना, बसीस वचनात आनी त्या लोकांक PHCन येवपाक, हेल्थ सेंटर येवपाक खूब टायम लागता. पण आमकां दिसता की आमी आमच्यो एम्ब्युलन्सीस तेंच्या कडेन पर्यंत व्हरता. हो प्रोग्राम 2013 पर्यंत चालू आसा आनी म्हाका एक बरें दिसता की हो वन ऑफ द सक्सेसफूल प्रोजेक्ट. रिसेंटली 4th व्हॅन आसा ती डॉक्टर ऑनरेबल CM ऑफ गोवा डॉक्टर प्रमोद सावंतान लॉन्च केल्ली आनी ते सुद्दां नॉर्थाक चालू आसात. बरो प्रोग्राम आसा, लोकांनी पुरेपूर हेचो फायदो घेवचो. हाज्या भितर आमकां कंपनीक कांयच फायदो ना, बिकॉज कंपनी लुक्स ॲट द कंप्लीट CSR आनी हेच्या फुडें हो प्रोग्राम आमी फुडें व्हरत रावतले. ग्रामीण भागातले मोस्टली तुमी जे उदकाचो प्रॉब्लेम जावं मेडिसीन ज्या लोकांक जाय त्या खंय तरी ह्युमन रिसोर्सीस पावयल्ले आसा. प्रश्न आनीक आसा की तुमी इतली CSS फंडा अंडर काम करता गोंयाक, एनिमल सेक्टर एक असो आसा खंय तरी आयज लोकांक हेल्प करपाची, ह्या जनावरांक हेल्प करपाची गरज आसा. मुखार अशी कितें योजना आसतली तुमची? आय थिंक ह्यो जो तुमी जो हें केला तो बरो प्रश्न आसा. अजून पर्यंत कंपनीन ताजेर विचार करून आसलो, विच हॅज कम फ्रॉम यू. पण म्हाका दिसता की हाज्या फुडें आमकां जर डायमेन्शन्स मेळटा, पण आमी कितें करता, इन 4 डायमेन्शन्स आमी वर्क करता. हेल्थ, एज्युकेशन, सॅनिटेशन्स आनी एनवायरमेंटा बद्दल. पण आमी फुडें एक्सप्लोर करूंक शकता. एट दीस मोमेंट दी मेजर इज अ हेल्थ सेगमेंट ऑफ द ह्युमन बींग, दॅट इज ऑन प्रायोरिटी. पण इन फ्युचर इफ आवर CSR स्कोप defines that and covers, why not? We look forward for that also. तुमचें नाव? माझे नाव सर्वेश परब. I work as a director for human resources for South Asia region. कोविड सिट्युएशनाक गणेश चतुर्थी आयिल्ली आसा, गोंयच्या सगळ्या बांधवांक मेसेज कितें आसा तुमचे कडल्यान? हय, चवथ लागीं येतात, उत्सव सेलिब्रेशन्स लोक वतात. I would like to tell only one thing before I wish everyone की आमचो जो कोविड काळांत जो प्रोटोकॉल जो आशिल्लो पयले स्टार्टींग पासून आशिल्लो, प्लीज फॉलो द प्रोटोकॉल. मास्क वयता थंय मास्क घालात 4 चौगांत, तशेंच हँड सॅनिटायज करात, सोशल डिस्टन्स मेंटेन करात. आनी सगळ्यात पयलीं म्हटल्यार ल्हान ल्हान भुरगे, चिमुकले भुरगे आसात, तशेंच आयज आमचे जाणटे आसात, हांकां सांबाळून थेयात. बिकॉज कोविड आमी जितले नेग्लिजन्स करतले आनी ओवर कॉन्फिडन्स जातले तितलेच तो आमचेर हावी जातलो. तर म्हाका दिसता की आमी जर प्रिकॉशनरी मेजर्स घेत जाल्यार म्हाका दिसता की वी कॅन ऑलवेज गो हेड. 3rd फेज येवपाची म्हाका दिसना इतलीशी गरज आसतली जेन्ना आमी प्रिकॉशन्स घेतले. प्रिकॉशन्स इज बेटर दॅन क्युअर. सगळ्यात पयलीं चवथीच्यो हुनहुनीत परबी आमच्या सगळ्या लोकांक, आनी ह्यो उत्सवाचो सण बरो खुशालीन तुमी मनयात आनी तशेंच प्रिकॉशन्स घेयात तुमचे आनी तुमच्या समाजाचे, तशेंच सगळ्यांचे. देव बरें करूं. बिकॉज आम्ही खुबशे प्रोजेक्ट्स पळयतात, कॉन्ट्रॅक्टर घालून घेतात आणि ते प्रोजेक्ट्स डिफरंटली करतात. पण जेन्ना गांवांतले स्वता म्हणून आपूण म्हणून जे काम करतात तेच प्रोजेक्ट सक्सेसफूल जातात. हे टाकयो हे सगळे तुमकां समर्पित करपाक आतां आमी आज येयला हांगा. हे नाव जरी कलेक्ट नासले तरी तुमची ओनरशीप, बरोबर? तर तुम्ही त्याची काळजी घेऊन we are very happy to inaugurate this pipeline, drinking water pipeline project here in Kausalim village, closer to our Verna industrial estate. And we wish the villagers safe health and taking all care of and precautions from any of these challenges that they are facing. Thank you. Madam. Oh. Yeah. आयज आमी केळुसलीम गांवांत आयिल्ले आसा, जे वेर्णाच्या जस्ट वाठारांत दिसता गांवांत आसा.
पूण जेन्ना आमी लास्ट प्रोजेक्ट केल्लो जेन्ना वॉटर प्रोजेक्ट केल्लो हांगा तेन्ना आमी पळयलें की वयर वचून जी घरां आसात तांकां वयर वचपाक वाट नाशिल्ली. उदक आमी वयर पावयलेंच तांकां वीच वॉज वन ऑफ द बीग प्रोजेक्ट जे 50-60 वर्सां पयलीं तांकां उदक जे वयर वचनाशिल्लें सकयल वयचें पडटलें तें उदक आमी लास्ट टायम दिल्लें. आनी आयज आमी हो पाथवे केल्लो एक ब्युटिफूल पाथवे, वन ऑफ द बेस्ट मॉडल पाथवे वी कॅन से. आयज लोकांनी हो आपलो म्हणून समजून ह्यो यूज करपाक जाय, तेजे प्रिकॉशन्स केअर घेवपाक जाय. असो पाथवे केल्लो आसा की ताका रेलिंग आसा. आयज जाणटी किंवा भुरगे आमचे वयर वतात जाल्यार तांकां सेफ्टी खातीर रेलिंग आसा, रिटेनिंग वॉल कन्स्ट्रक्ट केल्ले आसा. आणि ते भायर इवन दी सिवेज लायनीच्यान एक वॉटर ड्रिंकींग पायप वताले ते कंप्लीट रिप्लेस केल्या. तर ही बारीक बारीक जी कामां आहा जी कलरकॉन जी घेता, जी समाजा खातीर घेता, आमी एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हेची पूर्ण बांदिलकी घेता. आणि असे खुबशे प्रोजेक्ट्स आसात जे आमच्या गोंयान आमी घडोवन हाडटात गोंयच्या खुबशा वाठारांनी. आयज कंप्लीट ओनरशीप टुवर्ड्स द CSR वी ट्राय टू डू इट फ्रॉम फ्रंट. We are thankful for our partner VHG and other partners also who are working with us to do some different projects, and thanks for the KOCLIN village also because ह्यो जो project आशिल्लो युनिक आशिल्लो आणि अशे projects आमी खुबशा गांवांनी हाडिल्ले आसात. थँक्यू व्हेरी मच. देव बरें करूं. वी डू लॉट ऑफ एक्टिविटीज आणि आमचे जे एक्टिविटीज आसात वी ऑलवेज ट्राय टू डू समथिंग डिफरंट आणि ह्यो एक्टिविटीज करपाक आमकां खूब बरें दिसलें ह्या गांवांनी येवन काम करपाक खातीर स्पेशली मेगा प्रोजेक्ट्स वी डू इट. आणि आमकां खरीच खोस भोगता की आमी आयज समाजा खातीर कितें तरी करूंक शकतात, लोकां खातीर कितें तरी करूंक शकतात आणि आयज KOCLIN गांवांचे बेनिफिट्स दिवपाक शकता एज अ पार्ट ऑफ अ CSR प्रोग्राम जो आमचो मेन ध्येय आसा. आयज जर गोंयांत जर खुबशे प्रोजेक्ट्स कलरकॉन हाडटा जाल्यार ओन्ली फॉर वन एम. And with our thoughts in promoting healthcare, infrastructure, education, we take them up, and whatever little we can contribute. So I would like to congratulate all of you out of this. So today we are handing over this assets to you, and I'm sure you are going to take good care of them. And we will definitely come back after a few years to see how things are. What will happen? It is there. Hello everybody. Hello sir. On behalf of entire staff of our school, I would like to thank Colorcon Asia Private Limited. Special thanks to Mr. Sarvesh Parab, Dr. Rajesh Parab and Mr. Shantanu Damale. Under the CSR initiative, we have received a well-equipped computer lab, wonderful staff room. So we are very much grateful, sir. And I ensure on behalf of entire staff that we will take the utmost care of whatever amenities provided to us. Thank you.
you once again Happy Teachers Day. हॅलो Thank you, sir. I now request our headmaster, Mr. Anand, to kindly propose the board of friends. आमच्या शाळेची स्ट्रेंथ द ह्युमन रिसोर्स जो आमचे कडेन आसा ताका लागून म्हाका दिसता की ही शाळा म्हळ्यार ही बिल्डींग न्ही, ही शाळा म्हळ्यार एक मुखार आसता ते आमचे सगळे शिक्षक, ताका लागून ही शाळा आसा ताका सगळ्यांक आयज बरोबर व्हडलो उत्सव आशिल्ल्या भशेन दिसता. दसऱ्याक ढोल वाजयता आमी, शिगम्याक घुमटां आनी ढोल वाजयतात. इनफॅक्ट आज कोंकणी भाशा मंडळा खातीर आनी रवींद्र केळेकर ज्ञान मंदिरा खातीर व्हडलो उत्सव आनी 4-5 दिसांनी चवथीची परब लागीं पावला. एक म्हयन्यान दसरो जातलो, ताचे नंतर दिवाळी, ताचे नंतर नातलां, एका ताचे नंतर ईद, एका फाटोफाट सगळे सण येतले. पूण कोंकणी भाशा मंडळा खातीर आयचो जो सण आसा आनी आयची जी आमची उर्बा आनी उमेद आसा ती म्हाज्या शब्दांनी सांगपाक जायना, इतल्या मोठ्या प्रमाणाची आसा. आमचे आयचे मुखेल सोयरे डॉ. राजेश परब, डॉ. सर्वेश परब,
शंतनू दामले, बाबूराव सलाटे, बाकी आमचो आदलो अध्यक्ष बाबचिंतन आचार्य, आमचे नारायण भाऊ, बाबा राजेश, बाबा वडगेकर, पालक शिक्षक संघाचे अध्यक्ष, सगळे शिक्षक, आयचो दीस संपवून खोशेन भरला. स्वप्ना सुद्धा चिंतून नाशिल्लें की रवींद्र केळेकर ज्ञान मंदिरा भितर इतली स्टेट ऑफ द आर्ट, रियली स्टेट ऑफ द आर्ट इन्वर्टेड कॉमास अशी आमची कंप्युटर लॅब आसतली आनी व्हडल्या आस्थापनाक लाजोवपी असो स्टेट ऑफ द आर्ट स्टाफ रूम जातलो. थँक्स टू कलरकॉन पयशी जोडप सगळे करतात. देर आर पीपल विथ a lot of money, तांच्या बँक बॅलन्स, तांचे स्विस बँक ऑर एवरीवेअर दे वील हॅव मनी. पण दिवपाची दानच जाय, कोणा पावपाची दानच जाय. आनी म्हाका दिसता कलरकॉन एशिया जेन्ना आपूण कितें जोड करता, आपूण कितें पयशे जोडटा, तातूंतलो एक थोडो वांटो CSRच्या रुपान सगळे कडेन पावयता. आनी हे पावोवप म्हळ्यार कोणा पावोवप? दे ऑल्सो चोजन द रायट पीपल वेर द मनी शूड गो, वेर तांचे जे पयशे जोडिल्ली जोड आसा ती कोणा म्हऱ्याक पावची हाची तांची एक आंखणी आसा. आनी ताका लागून तांणी सिलेक्ट केला एज्युकेशन. म्हाका दिसता शिक्षणा भितर जो इन्वेस्ट करता तातूंतल्यानी बरी इन्वेस्टमेंट ना. दुसरी तांणी सिलेक्ट केला हेल्था भितर जो इन्वेस्ट करता तातूंतल्यानी बरी इन्वेस्टमेंट ना. समाज मंदिरां 8व्या 20 आनी पायले 30 आसा गोंया भितर, खूब समाज मंदिर आसा. समाज मंदिराची इतली गरज ना. पूण द बिगेस्ट आमकां जर गरज आसत जायत गोंया भितर जाल्यार ती स्टुडंटा खातीर, विद्यार्थ्यां खातीर आनी शिक्षणा खातीर. आयचे कंप्युटराचे एवरी स्टुडंट प्रत्येकाक दिसता, प्रत्येक विद्यार्थ्याक दिसता की आपूण कंप्युटरा भितर तज्ञ जावं, आपल्या कंप्युटरांतले सगळे अवगत जावचे. ही सगळ्या आमच्या विद्यार्थ्यांची एक विद्यार्थ्याचो एक हावेस असता. आणि त्या दृश्टीन कलरकॉन एशिया जे काम करता ते म्हाका दिसता वाखाणण्यासारखें. कलरकॉन एशिया फक्त मडगांवा भितर ना, वास्को भितर ना, पणज्या भितर ना, फोंड्या भितर ना, म्हापशा भितर ना, ती आतां सिटी जावं. कलरकॉन एशिया पैंगीण भितर आसा, कलरकॉन एशिया लोलयां भितर आसा, कलरकॉन एशिया केपेंतल्या रिमोट जाग्याचेर आसा, नॉर्थ गोंयच्याय बी सामक्या रिमोट जाग्याचेर आसा. गोंयांत लोकांची उदकाची गरज वळखून कलरकॉन एशिया उदकाचे कॉन्झर्वेशन आनी लोकांक पावोवपाचें बी काम करता. म्हाका दिसता की आज कलरकॉन संपूर्ण गोंया खातीर जें काम करता ताजे पसून आमच्या बाकीच्या उद्योजकांनी थोडो तरी जर मातसो हाजींतल्यान देख घेतली तर जायत. गोंयचे फाले जावपाक चड टायम लागपाचो ना. सगळे सरकारान करप हें आस्त धरपा जायना आमच्यानी. आमच्या गोंयच्या भुमीचेर जी इंडस्ट्री येता तांणी जर गोंया प्रती जर थोडी लागून जर दवरली जर जायत म्हाका दिसता सरकाराचोय भार कमी जाता. आनी इनफॅक्ट कलरकॉन एशिया इज डुईंग इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी त्या दृश्टीन आपल्याला हें काम करत आसा. आयचे दिसा हांव कलरकॉन एशिया मनाक आतांतल्यान देव बरोबर म्हणटा. आनी जे रवींद्र केळेकर ज्ञान मंदिरा खातीर तांणी जे पावल उबारला, तांणी जी आमकां मदत केला हे सगळें उबारपा खातीर, ताचे खातीर तुमकां काळजां सावन देव बरो करूं. म्हाका दिसता कलरकॉन सारक्या कंपनीच्या आदारान आमच्या सारक्या ल्हान स्कूल, त्या स्कुला फाटल्यान देपें ना, पिंगले ना आनी कोण व्हडले जे इंडस्ट्रियलिस्ट दे ऑल्सो देर ओन एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट्स. पूण आमच्या फाटल्यान आज कलरकॉन एशिया ज्या खातीर जाता देर आर मेनी अदर इंडस्ट्रियलिस्ट हू आर स्कूल बायर्स. पूण एक ल्हान इन्स्टिट्यूट पयर जे धावेच्या हायेन हायस्कूल आनी पयली स्कूल केला 8 वर्सां पयलीं, तांकां एक बरी मदत करप, ते स्कूल सिलेक्ट करून काडप. हाजे खातीर हांव कलरकॉन एशिया देव बरो म्हणटा. आयच्या दिसा आमच्या सगळ्या शिक्षकांक परतून एकदां शिक्षक दिनाची पदवी भेटयता आनी सगळ्यांक देव बरो करूं. खूप खूप देव बरो करूं. अशा भावनांत ह्या सगळ्या अशी एक कंपनी आसा जी आपल्या CSR वरवीं संपूर्ण गोंया भितर पाविल्ली आसा, खास करून एज्युकेशनाच्या फिल्डा भितर. आय नो रिसेंटली लास्ट विकाक तांणी श्रद्धानंद पैंगिणी लॅब ओपन केल्ली आसा. दे ऑल्सो ओपन लॅब इन दामोदर विद्यालय लोलये. तांणी उदकाचो प्रोजेक्ट केप्यां भितर केल्लो आसा. सो एक कंपनी जी गोंयचो मातसो चेहरो मोहरो बदलता.